Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayagatan, masayaksak, yakabusan, balang sinansakay, pinablin dumarengel, na sayan na programa tayo Orly in the morning. Kantabi tayo the technical side, si Kaeli Garcia. Sa amigo yo, your one and only in the morning. Medyo matamlay ni suwalik na antayo at sarayan na kaplusan. Lapulantid hatrangkaso tayo at ating gagimira, manal alwar kayo ta uso so trangkaso. Apat agaw tayo ya atrangkaso. Kanyan aalisan kamila abong. Hanggat sarayang kaplusan at mantatrangkaso ni si Mrs. Tan Amay Apok. So manal alwar kayo pinablimiran na dumuringal ta ililiberto tay trangkaso. Jad katutumar tay laingan na sarate tambal mililingwan tila pati silpon ko. Aling manang ko lamot imay silpon kun in charge ko. Abalang ko nawit ko la. Antulaya. Halos ang kumot lang na ringel ay maabig, magayagan na kabuwasan, dabalang sinansakay, ya pinablin na dumuringal na saya na programa tayo, oy lakumon, yawatang kayon masiglat, masayaksak, sayan agaw na Lunes. Pizza 3 bulan na Nobyembre, taon 2025. Okay, wala tila bulan na Nobyembre, apilat na lamot sa piligo na kalendaryo. Kan unlob tila bulan na Disyembre and then unlob tila balon taon. Bigay agaw lang bungat la, Christmas la.
Raratay watan iran mantatalaran na say Christmas. Saray manunan iran impormasyon balita. O kumustay inya karyo ada sementeryo na spoiled o abugak lapud sa may maksilya uran. Halos amin niya sementeryo ja ada syudad na dagupan at underwater. Ditan at Eternal Gardens untan tumat at Roman Catholic and Independent Cemetery. Wala ray portion dita niya underwater pinablimiran na dumaringal kanyan abugak abugak so untan laya pan silibra na satay undas at sementeryo lapud samay maksilya uran pinablimiran na dumaringal so ditan saragyo ni raratan niya ituloy o dino saragyo ni so umpasyar ditan da lubok na saray pinabliyo da bilay ditan da sementeryo tapi ano na ipasabiyo mat ang turaratan bilbilang so dasalyo ang turaratan bilbilang so singa gabay umat ya na itawag imano ada saratay pinabliud bilaya ang kapuladya ada tapo na mundo. Naimbag ngagsapa. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Paspasensya nyo aknet, medyo makiniliknaan tayo. Makapoy ni, lapulantid atrangkaso tayo na apatiran agaw. Manri-recover tini ada sarayang kaplusan. Si Mrs. antayo may walad uban, ang putaputang. Kay kaskasyang kumapok, tagtunabilan, anto'y sakit to. Kakalat lay virus lalamat. Influenza like infection. Atan may babagare, virus. Viral. Say problema balat natan. Nakardalararaya so ang kakabalag ya pundo. Para abiglaman. Walay memorandum ya bubumbunan kon babasa unjay malalapod Department of Finance say kwanto jay address kinan Mr. Emmanuel Ledesma Jr., President and Chief Executive Officer na Philippine Health Insurance Corporation, City State Center, 709 Show Boulevard, Pasig City. Antayo may building na DWIZ ditan eda Pasig City. Diman akso pasen opisina na satay PhilHealth Kabaluyan. Okay? Anto so walaman na satan ya memorandum ng Secretary of Finance Ralph Ricto. Remittance of funds balance pursuant to the General Appropriation Act and Department Circular number 003-2024
their President and CEO Ledesma, pursuant to the 2024 General Appropriations Act and the Department of Finance 003-2024, Department Circular 003-2024, kindly remit PhilHealth's funds balance amounting to 89 billion to the Bureau of the Treasury within 15 days calendar from the receipt of this notice. Please inform the department and submit proof of such remittance. The collections we expect from PhilHealth funds balance was approved during the first cabinet meeting dated April 3, 2024. PhilHealth's substantial contribution would support the funding of priority infrastructure and social projects of the national government in ensuring the nation's economic growth and development. We shall appreciate your preferential attention on this matter. Thank you. Very truly yours, Rap Recto, Secretary of Finance. Ngitan kayo at Ate Gagimira. Hayalaman may kwarta na PhilHealth papawilon tayo labat siya may memorandum to sa may 2024 wala tila at taon 2025 binawasan inekal sukabalgan pundo at PhilHealth in transfer itan para kunood sa raratay infrastructure projects para economic growth. Sa itupit tayo, atan kasi kwarta na PhilHealth, yamang kantidad na 89 billion na tating agagimira kimmana kasin talaga saratay projects na national government, tapiano na ipasiguro sa progreso na ekonomiya, tan development, dyan bansa tayon Pilipinas. Hangga po, ang agawatutan, alostay, so kwarta, tate gagimira, ang kakabalag pundo, at pero sarayang kaplusan, dakdakil, so mangnangnangis, dakdakil, so wadtalan kaskasyan, mampapatambal, halos ang gapo, so, na ang gapoy tambal na alada sararatay government hospital. Saliwan amin iraratan paway. Pati saratay sirens, kapus, alcohol. Sasaliwan la. Personal la sasaliwan na saratay nurses, doctors, lapulantid ang gapo supply, ang gapo'y supply at sararatay government hospital. Marakultan na tatay gagimira. Pinawil ko labat yan issue ta abasak lantiya balbalag pundutan inala na Department of Finance the Philippine Insurance PhilHealth. At nanunong ng timat, amay-amay sumampa pa hospital, amay-amay sumampa pa dialysis. Nababasa tayo sa ratay social media, ibabagadara tayo ida. Jad bilbilang sa hospital bilda. At unaabot at mga 100 plus thousand, 5,000 labat kwanda sunana iter na sa PhilHealth. Jad bayag mo, mangku contribution o dino nan pulag at satan. Para lang ti kumon at sa kinabukasan mo
at agmumutlam lamang lararatan na pinabangan. Ang galad na ani are kabyangan na government service insurance system ya araya iniimbisda at sararatay sugal. Ay, ang kapumutla halos na alalamat na sararatay gobyerno no sararaya ay empleyado gobyerno no araraya la at manretiro at ate gagimira. I-localize tayo so issue. Kasi pigara so nawat ko ya actually may cellphone ko at ilak ko di manabong. At ibasa ko mon iraramay ng chat-chat at siya. Ya idadalumda ditaan at City Health Office, ditaan at sararatay government hospital, ang gapoy anti-rabies vaccine. Ang gapo at ati gagimira. At ang kakabalagmat sa pundo, malalapod Department of Health, ang kakabalagmat sa local budget, ya iter at sararatay Department of Health o jad sararatay City Health, Municipal Health, Provincial Health offices akin balit at naandi iraratan ang gapu iraratan nuwad talan emergency pangkaukulan antula kasi nagagawa tatay gagimira jag kabalag na sa kwarta at agna iter sumalaknaban na serbisyo laut si katayura yaman sa sakit kaskasyan tila ya mairap bilay amay-amay tay babagaram mararakip ya programa da no balance billing natanlaba la siguro na na-implement lararatan makakawat laray reklamo manlalapo da tagay ya ipapasabila na sararayay concerned citizen ya anggaman untan na no balance billing wala nira tating agagimira so doktor ya mangkikiraw na sararatay mga ala na saratay professional fee dararatan ang taganayari latan dapat makapasilong kala at sa atay PhilHealth wala rin maasing gurja ya may kikiraw na tulong ya no panon ya na discountan iraratay PF o dino professional fee na sararayan doctors yasay pasyente at indigent at ating agagimira. Ya aya at dapat kumon batanla na say PhilHealth. Hindi. Mga lara na say aratay professional fee da. Agtayo lagi na tutol irarate wataniran doktor sa dapat kumun wala awatan daya malapot sa ate PhilHealth at agdamot iraratan iiter at sigara. Discuss tilatan ya pigaran doktor sunan reklamo la at sikatayo ya aratay share da PhilHealth kabyangan mo't laratay government hospital workers yak atan kumon ya share na mo at floreta dita na tatay gagimira ang gapo piga-pigay taon kamila ya apaet kwanda pero wala nala ka impormasyon last week ya wala mutla kuno si interda wala mutla interda sa kwanda salamat at pinambugabog mo taatinyag mo may ubong na bayaong masayang ngiseng natan kwanda wala mutla sunana awat mi ya share me the PhilHealth ang gamanuntan mulmulag kwanda at least wala luwag tayo sirin binugabog yung may ubong na bayaong hangga po suna awat da natan sa kwandarara may doktor siya man re-report siya thank you thank you ta nangulda ka abugabog mura mangi itermut lara kwan so balbalag supundo at ating gagimira balbalag supundo ya araya nawawaldas lambangat da sararatay untalaran na antong klasin proyekto ya so 89 na
89 billion ya inala da PhilHealth at sa may taon 2024 ang gikanaandat sa tanay ya ipapalapag na Secretary of Finance ya tapyano na suportaan kuno supundo na saray priority infrastructure and social projects na national government. Maong labak kumun ano sa impalagida at saratay super health center, aratay hospitals, at least kwarta na PhilHealth at na pinabangan ni na sararaya so kapara tayon mahirap bilay numambilang si katayo at mansakit numambilang si katayo at ati gagimira at nasabian na duknal na laman yasinganatan halos ang gapo sutambal at amin lawarin government hospital jad saratay health center laut-laut satay anti-rabies vaccine nya sikatutan si irereklamo da nadakdakil so arayay nakeket nakakalmot na saratay aso tanpusa nansaman agtiraratan limeng-limengen ang gaano naketket kay aso kusukusun dalabat na atay bayawas padalaon dalabat patandok dalabat ang gapolay problema agdatan lilimeng-limengen ang gapotay agda iaaleng-aleng dati anti-rabies pero natan dumalan amin at ati gagimira ket na utot janto kamal ng klasin ayop niya makaketketet sika at kailangan mo lay mampa-injeksyon ta agapiga agapiga no naani tapaketan ka na sararatan niya rabies maunglay akasiguro at natan ta pangkaukulan iraratan ya klasiran tambal ang gapubalet at sararatay kabyangan na government hospital tansaray health centers. Nakarsiri na naararatan niya ang kakabalag irampundoy. Yapula. Batik lararaman so akinabang at satan. Batikla tati gagimiray raratay akinabang at sararatan niya kwarta. Uluk-ulukan datayo raya mamairap bilay. Ya wala ni si Karaniso walay ganaton manlastog, si Karaniso walay ganaton mamasnok. Si Karaniso mangip mampasakbay. No antoy nagawam numambilang sika at mila ka at sararatay panaklas panalsa ya pangibusgaw mo na saratay grievances mo kontra ad sayan gobyerno. Wala tani konsensya nasaliwla na kwartatay konsensya tating agagimira. Walang tilay 27 minutos kasumpalaan na alas 6 at kabwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning o dyan ipakabat malalapot saray manangantabay. DWIZ. Opo, sa Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tineko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go to magic. What
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 6:30. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon, parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 35 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Wala ipapasabid dyan problema tuyay Ramil Velasquezay. Sa ikwanto, dapat karkarenda may putok ditan at Roman Catholic Cemetery kasi ako rin niya si asawak karuman hindi makamiditan bimanal su ulo to imbatik mi ada Region 1 karuman. Ay no itutul tayo namin ad management na sa Roman Catholic Cemetery iraratan. Kasalanan dala namin. Dapat manaklarwar kayo. Tan tayo met, maksilsuuran. Di simpre no, maksilsuuran, mapitek sudalan, di manalwar kayo. Di ba? Ag tayo dapat tetul-tetulun iraratay kabiyangan na management na Roman Catholic Cemetery. Tanong nung ninyo, la kayo parti na loob ditan da Roman Catholic Cemetery. Di ba? Nanang ninyo, balbalag like development siya ginawa da ditan. Malilinis la. Anang gawalaran na sa may kondominium ditan. Di bali-bali la. At walat pa nag-alwarlatan, aga dapat itutul at kulay management na sa RCC. Jagkarakal na totoo, bukbukur to sa Okurinyas. Kasalanan na RCC. Gagayla. Good morning, kinan Buloy, Orlando Alansalon Lopez, ditan New Jersey, USA. Masanto siya labi, konda. So, I understand, mga bandad dala 5 yulatan untan sa oras, Buloy, di ba? And condolence manaya at sa may pati na sa anak mo. Hopefully, ka-recover ka la, Buloy. Aray, extend my regards kinan Max Mamaradlo. Balitak o Jamat Iramay Dwara si GC Libid tan si George Sabala. How true? Buloy, ditan New Jersey, USA. Tan si Oscar Magalong. Dong Tulyao. Okay, mangibasa tayo sa Repigara viewers tayo, Tapiano Oglara na tabunan, si Marlon Villanueva, Ernesto Musada, Dio Valdez, Amilita Sindanya, Ron Tandok, Lori Maramba. Happy birthday kinan Ivan Cruz sa Norte. Greetings malalapod kinan Jolens Antipolo, si Mario Ico. Rafael Mangalyag, Jen Magsano, Jober Tulyao, Robert Aguado, si Marlon Rosal, Teresa Cornel, Jackson Lapos, Juliet Fernando. Akalimwas ka, Juliet. Abayag to kalan ana po ng Perlita. Sa ikwanto agla makabangon at honeymoon kwanto. Jamie Baby Torio, si Bads Vidal, Oscar Dolormente, Flor Bautista, Mang Ben Jovellanos, Sarlo Gonzales, Roberto Nimer. Carlito Bandong, JJ Gamboa, si Kagawad Panod Quinto. Nya may problema ipapasabid siya tayo ng Miss Balisteros. Sa ikwanto, good morning sir, good day sir. Bakit po punta ako ng health center para bakuna sa anti-rabies alang gamot? Ikaw na ang bibili ng gamot. Diyos ko,
anong klaseng health center ang Dagupan City, ganun na ba kahirap? Pati mga baksin para anti-rabies. Medyo ambulat layay salitam jad sampot pero agtaka na ito noon tan so pansuspitsam mapaga ta i-forward kuya at kinan attorney Aurora Balye tapiano na aksyonan tutan kapigan labat may pinandeliver da na satay 100 days reports da tating gagimira yaatan at wadtan ta ibabagalanti ya malaknaban ya serbisyo ang gapulaso sa gabal at sararatan ya abitlaran na serbisyo ang gapulay sa gabal at araratay pangi panag appropriate na say pundo panangipasa na budget so wadtan lang malaknaban lang namin ya budget na sararatay manunaan importante iran departamento na nakaukulan ya talagang napunduan manunaan ditan sa departamento na abiglaman departamento na edukasyon si katutal lang ti ipapalapag daya anli serbisyo so gabay ito ni baga no anli serbisyo ang gapoy kintan, ang gapoy sampot, agmanampot, malaknaba na serbisyo tan. Pero mangkalaw irabalat, akin, ang gapo so anti-rabies vaccine, ditan at City Health Center. O, paano tayo natawag tanay, anli serbisyo oy, O, antiga ba ito ibagatan? Siyempre, pupundoan da, marakel. Approve amin sa budget. Wala ni Ray approve iran supplemental budget. Di anto ka man lang klaseng pangkaukulan. Approve itaon without thinking. Wala nang sagabal. O akin ay, wala ni untan niya problema at sararata na serbisyo ay. Di ba wala mo't nira may programa daya ipapalapag dan awityo, raratay, aso, ayopyo, alagayo, at kabaranggayan, araya, at injeksyonan tayo, nasaratay, anti-rabies vaccine, o anto kaman lang klase ditan, ya bakuna. Tapiano, just in case, nakit to kayo, nakalmut to kayo, at ag kayo man aburido. O akin ay, wala ni rarayan problema balat, at saratan, at sayan kaplusan. Ya kasumpal dan angiter na sararatay wadtalan 100 days report da ya ang gapoy nilabi nobody will left behind at panangiter na satay serbisyo ya anli serbisyo so paano tayo na-explain natin itan agkwanta si Karala, sumanik-explikat sa atan at ato'y gagimira. Nanto'y makasangag akin at ang gapo. Ang gapo'y nasaliw. Maya-maya, walay nasaliw at sarati parmasya. Drugstore, ang gapo'y nasaliw datan no imbulk bilbilang so saliwanda. Diba? Kumusta lari suppliers manaya? Makakasingil kita? Yung mga nag-a-apply sa atin dito ng trabaho, yung mga nag-a-apply na maging technician, maging reporter, wag po kayo mag-apply sa online. Punta po kayo rito. Personal kayong mag-apply dito sa ating himpilan. Ano ho? Kasi may nagpo-forward sa atin dito ng kanilang mga resume. Nako. Kung interesado kayo, dalhin nyo yung resume nyo dito sa ating himpilan, dito sa 4th floor, Bedbox Hotel, Rizal Street, Dagupan City. Dito po kayo mag-apply, wag po sa online. 44 minutos kasumpalan na
Alas 6 ada kabuwasan, panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun yung siya. So, amigo yo, your one and only. Say kabusol na sare trolls, kabusol na sare balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na sare nalalamus tan manay siya ed katuan. Sa ikwanan Madam Eva Mendoza, anggad amay apok ang aliw na injeksyon. Walay kapalduaan to, libo panimot, sutambal kanto. Oh, you see? Equal sharing la. No nakit-kit ka aso, mangkit ka sana no, tapiano, ay pakit-kit mo sana no, piano, dwara kila. Tanakaukulan, dwara kayo nakit-kit na aso, tapiano, walay katambayan mo yung mga liw na tambal. Pero no si Bernard Arsadon, pulutan ng tutay aso. Happy birthday at kinan Mother Helen Borstia Bernardo. Greetings malapod kinan Isabelo Biray. Happy birthday Mother. Likewise, happy birthday at kinan Dr. Joseph Roland Mejia sa Center Chief na Region 1 Medical Center. Lautlad kinan na Benedict Dumayas, paborito tutay aso. Kanyan no si katay si Benedict sunaneng na aso, umbabatik lara may aso. Ta sigurado na pulpugan. Cornel Tirao, Magdalena Rabago, Litaan Eda Pugaro, si Remy Bong Andesa, si Nenet Molik, tan si Hubito Quizon, tan si Jima, si Bayan Busto, Litaan Eda Bunuan Bukig, si Weng Maramba. Magandang hapon dyan sa Canada. Alas 4:45 ng araw dantan natan. Juanan Marites Sabala Silang. Aldo Gomez. Aldrin Pereras. Deli Norzagaray. Jojo Bauzon, Emma Alipio, si Ivy Cantago, Lodi Escosio ditan Eda Pugaro, may ibabagayo nanunang ninyo na barko ditan Ed Pugaro, atan lamay dredging machine, mandradragara ditan Eda area yo, alawan ditan Ed Pugaro balat. Ditan ada pinarlaman niya barangay ditan ada Bimaloy boundary na Pugaro. Si katutan may nanunang ng yudtan niya balag ya barkon kanyo atan may dredging machine. Gary Dalisay bawat segundo may Armando. And Ana Pidlawan. Kuatan natati gagimira ha kasumpalabat na samay report daw 100 days report. Impapalapag na namin iraratay agawa andala tananto ni plano dan na gagawa anda. Kaya aratan at malaknaban na serbisyon iter at sare dagupin nyo. Pero wala ni balat so unlulusaran na problema. Kaandian na sararatan ya anti-rabies vaccine o baka arumnirang klase na tambal. And hopefully atan at naaksyonan datan ya problema na sarayay umbalay at siyudad tayon dagupan.
Pero niya, so reaction ng Attorney Aurora Valle. We have those vaccines who said so nawala. In fact, procurement is also on a process. We'll check about it. All are free. No worries. Kanto. Okay, thank you. All are coming to CHO because Region 1 is not free. Nitan, naalala mo si Region saya, Apaltik. Adampil sa Region 1. Aliwa ko nun libre. Ditan at Region 1. Kanyan si babatikan da. Ditan, amin ko no, babatik at City Health Office. Libre. Sa Region 1, aliwan libre. So, sari pasyente at watan niya kapila at City Health Office, lapod, we are only the one who gives free. Kwanda, tati gagamira. Bukor ko no, na City Health Office, sumangi iter na sararatay librin tambal. We also have barangay vaccines for dogs. We'll check vet official about this service. Kanto. So, supanatanay, Lia Ballesteros, haya ipapasabi niya problema. Ya ibagam, punta ako sa health center para bakuna sa anti-rabies, walang gamot. Ikaw na bibili ng gamot. Diyos ko, anong klaseng health center ang Dagupan City? Ganun na ba kahirap? Pati mga baksin para anti-rabies, kulabasa niya ay, si papalapag to, medyo makapasakit mat. Pero inubatan balot ng Attorney Valle, dakil, wala ratan niya baksin, supay mangibabagaya ang gapo. In fact, kwanto procurement is also on process. Mga salulalamot nila. Hanggang manuntan, chicken dararatan kuno, amin itan, at free. Kanyan dakdakil kwanda so unla ditan at Region 1 ajad City Health Center yami pipila yamang papa-injection na anti-rabies lapo ditan kuno at Region 1 at walay bayar jalabat kwanto at City Health Office. So ang gapoy bayar ya iiter iraratan iya libre. Anthony, aside at sararatan, ibabaga tayo lantin na pambabakuna at sararatay aso at barangay. Kapigang kasi, barangay pantal. Tapiano mo't na napaibakunak iraramay pigaran alaga tayon aso. Good morning, Edkinan Dr. Mike Maramba. Pero ang sikat tulabat ang may titular head na City Veterinary Office. Pero alawan sikat to suntan lang na pangiyapianda at satan. So siya natin man titila. Are man rireklamo od sikat tayo o ditan mismo od City Health Office. Good morning, Edkinan na Madam Christy Cantago tan si Engineer Felix Kakang Siapno. Aray dumaringal tayo ditan Kalamyong. Aray pamilya Hortaliza, Balulong, Santillan, maabigya kabuasan, si kayo namin ditan. Halos ditan so Bilwick na ayay DWIZ Jad Samplura at Walura sumandudengel ditan. 8 out of 10 aka-tune in. Thank you Ken, ano siyon na pandiringal tan pansusuporta saya na programa tayo. Anamiran minutos ante siyaman alas 7 kabuasan o dyan ipakabat malalapot sa manangan tabay.
DWIZ. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magkaandang buhay! Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay sakay minuto, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, panang ipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Kayo ba yun siya? So, amigo yo, your one and only. Okay, panang ipatuloy ni na programa tayo. Another reaction. Mula national hanggang sa lokal dito sa Dagupan, stressful na araw-araw. Tamaan sana sila ng kidlat. Huwag naman, huwag. God forgive me. Kwanto, sobra na kasi talaga ang mga nangyayaring abuse of power at corruption. Ngayon. Okay, hararayay avid listeners tayo. Mayamay ninsin siya, hararayay papawituran na lugay. Greetings. Si Kuanon Mark Jeff. Kalugay, akin ay, ang kapumutlay equipment siya akara diman at gagawan dan taytay. Ditan at di Venetia going kalmay. Agdala mo ituloy idol. Sa balita, naupot imay first phase nilabat tanggapoy pundo. Pero itratrabaho datan. Actually, ilalabitan ng Congresswoman Manay Gina niya asingger tulatan at kinan apo Presidente Marcos ya iterdala su kabuan niya pundo tapyanon nasumpala itan su abitlan taytay. Tasi katuta na talaga balag ya makatulong
is na sa traffic jad syudad tayon Dagupan. Tan magano so panang ibiyahe na sari produkto manlapod oma from farm to market. So halaga rin tayo ta sa ipapalapag dalanti naupot lamay unaan niya 1.8 million. 1.8 million. 180 million, I think. Kwantamot balot, no ino sa pangaalan na figures na Attorney Alvin niya 400 million Imansu Foundation. As far as I know, sa babagada at 180 million. Jad kabuuan tutan niya 1.8 billion at nabuutan sa abitla ya Taytay. So no yearly itan ya 1.8 at sampluran taon manalagartini na sampluran taon. Pero no atan at ilabida at na ikarodala so kabalgan niya pundo ya buo ya iterdadya da sudat tayong Dagupan tapyan na sumpalatan at magangganulay biyahe malapod Dagupan yang gaman at Sambales. Siguro ta maksilmet si Manay-Gina at kinang presidente Bongbong Marcos at nayarin na ilabi tutan niya na karula na ituloy-tuloy dalatan niya projects. Sa kini wala man lang ti suwing palapag ng Secretary Vince Dizon ya amin niraramay awarded tan ongoing project at suspendido at sarayan kaplusan. Romy Maniklang Sabala, si June Agas, Servando Palma, si Katulabat imana so nalakya imbis ke na may rasunda ginawa timot sa pangalan na reaksyon dan ilirat satan Mark Jeff Kalugay may kilay man tutupot sa kesatan si amigo Irinyo Velasquez tan si Wilma Velasquez, John Dexter Kalimlim tan si Lee Sibin Ben, Glacier listening all the way from Binalona. No, ingat sa biyahe. Benjamin Nagahito, Jonard de Guzman, say apelido ta Jonard Navarro Alewan Mercado si Senador May Orly Mercado. Pero ang kapumot ni, so ang ipawil at sa may cellphone mo, ya dugdug da o na-plug mo, tamot la. No wala re untan ira, kakaya rin yung dala namin. Cecilia Morante, si Melogene Bronyoda. Mayama yung aran mo met. Teresa Cornell. Cristina Ocampo. Wala may anang nang kun in-post da, tati gagimira ya aya at inisyo anda na satay wala inisyo anda na satay citation ticket ya illegal parking. Pero amay inisyo anda na bitlan na ticket at kiniskisto isanto imbantak. Iman so inisyo dan na ticket at ati gagimira. Although aliwamot iman ya ginawa tati gagimira inilira edasatan at aratan at kandian la na respeto edasaray otoridad. Pero amay kong kulante numaminsan agimot na tutul iraraya ta agmut lanti consistent iraratay panag-implementa na saray executive order o dino sararatay ordinances, city ordinances. No nanunutan dalabat ya i-implement itay no parking. No nanunang nandawat balat mayamay mo siya ka parking. Niba na lagi si katoy achamba
Atsambaan. At sa tay tsamba ordinance, si katoy narel. Pero amay ko alag aganayari tay kiskesan mo raratay untaniran citation tickets kiskesan mo sa mo ibantak untuk kamalla pasnok mo ta araratan at kaandian na respeto. Pero atan aliwa dapat ya no singa walay untan ira at ipanunot nila ba aliwang basta erel kadakin erel na ani open lalamot sa parking kabubukta implementation lalamot na no parking so hanggang siya pa talagang naasar di ba nabuisit lalo kagkabuasan mo inerel nalmusal mo malas katon dapat kailangan tayo so consistency aliwan ningas kugon ed sararatay tatawagan tira ya implementasyon na saray laws and ordinances. Aliwalabat ya unggalaw tayo, numambilang wala rin mang kakandak na saratay evaluation or anto kamala bibilang wala rin sasabiran national officials at santilabat la ipanungnang ya malinis, so kaliber-liber, strictly implemented, iray laws and ordinances, bawal di man, bawal dya, kabubukta, wad talalamot, umpawil lalamot, iraratan. Kumusta la ba na ya? May G-walking na i-implement tatan? Dakalmot ni, so nanunang kun umbubultang at kalsada, ya agaw na tutumbok at sa atay pedestrian lane. Katon na di tantayo na nang tatay gagimira ay the way you campaign will determine the way you will govern. Diba? The way you campaign will determine the way you will govern. No araratan na ba't iran na pangikukurang yura na untan iran na palabas. Araratan na tatay gagimira ya fake advocacies. At may tatawagan tayo ya mediocre or short-lived ningas kugun banid type of governance. Kaya wag na natawag yung untan, kailangan consistent iraratan. Actually, jad aroma lugar. Siga tayo mamamanihutimot, makakakartimot at aroma lugar. No, mambilang, walay mambanod siga tayo, sir. Bawal po dito. Ayan bawal po ang parking. Sige, alis na po ako. Thank you Aliwan samay. Idero tukanda kay idero dalang tampol may citation ticket mo ya babagadan. Sir, ito yung ticket nyo, violation nyo dun sa illegal parking. Kasi dapat ipakaba mo ni. While it is true, ignorance of the law excuses no one from complying therewith, pero atan balot, wala ramot lang tinanunang da, maminsan, maya-maya akapark. Maminsan, ang gapos, akapark, ablugandara, pagkalundara. So, anto'y kinmut sa tanay, ningas kugo niya klasin na panag-implementa na luyoy. Ibabagara, bantay kalye, bawal, iraratay, wadtan iran, double parking, bawal, iraratay, parking on both sides. Kimbalot, dakdakaloy, so wadtan iran, mampapa, iraratan niya designated areas. Katuya, aliwan selective labat no iner sa panimplementan. At maminsan mo agtayo na tutul iraraya so untan iraya ay indignant, exasperated o maingungot lata singa aliwalay nagawa. Kanyan dapat may kwantayo lang ti baga-bagaan ti niratan. Aliwan tampul ya urel. Bagaan ti sir. Nabi kay tsansa bawal ja. Yulaya uulitan. At least, atam may tatawagan lang tin compassion. Yan o tawagan na ombudsman
Rimulya, Bendalo. Si Benda. Ganyan manal alwar kayo ha. Amin kayuran motorista ya wala dyan dagupan ng ninyon maong iraratay signages. No, walay signages. Nilira at sararatay. No entry, illegal parking. Walay naralda at one way. Naralda at one way. Ito violation ko. Nita ni one way. Hindi ko po alam kasi hindi ko nakita. O sige, tagalugin mo na lang yan. Ano bang ibig sabihin ng one way na yan? 100. Okay. Tapos ang usapan. That is one way. Kailangan maging consistent tayo at sararatay enforcement, strict enforcement, implementation na sararatay laws and ordinances. Singa satay, aliwalabat niya sa ipan na iimpusan nyo, pangkakampanyan nyo at social media. Araray ibabaga na kapulisan tayo, bawal ang tricycle sa gitna ng highway. Dapat nasa bandang kanan, outer lane. Pero ang kapumabalat suuntalaya, manueral, panuntutan ay. Di ararate tricycle di tan at highway, mapalasapa sila. Nang nangyuditan at barangay ng paring Noel Lumboy, ditan at Bud, Kalasyaw. Ito yung nagagawa. Mapalasapas, halos inagaw-agaw so nagagawan aksidente. Tantoy, walarad paglay. Iraratay motorcycle. And mostly, motorcycle. So na-i-involve sa raratay vehicular accident. Asalik so di malanditan na labi. Tumtumbukang kuraratay tricycle sitan. Busina, klambusina. Agara, unalis. Akin. Apansin ko, malikot ira at sara may silaw. Na may katay. Malikot ira, dimanda tutumbukan iman. So, dalanda at satay katay. Walarad pagloy. Agara, unalis, diman. Tamaliwawa. Erepunda ingan. Erepunda iman so headlight da. Kasi katuman sugawan da silaw damay katay ditan. Along the highway at Barangay Bud. Kanyan nung maminsan, makaputok di man at Lumboy Enterprises, mabalagabag, nanangnangla, ipost lang ng paring Noel siya, may CCTV camera to, anang nang to, nyalama aksidente, agawala magkalabyan, kwan. Anti makasangag, lack of enforcement. Kulang. Kulang na implementasyon. Araya dapat so napagyagawin tayo, consistent tayo at sararatan to avoid accidents. Tanong na klasin na akin na disiplina iraratay motorista. Jimmy po, Rosalina Aquino, si former councilor Doktora Malu Fernandez, libre bagot. Sa ikwanan ni Stephen Garcia Dasikan, hindi pa nila ini-implement yung jaywalking law. Meron yun nung kasagsagan ng evaluation, mayroon pa silang daladalang megaphone dyan sa may underpass sa Silong. Nakita ko dyan. Sumisigaw sila. Bawal na po ang tumawid. Bawal ang tumawid. Doon kayo sa taas. Pero natan. Hanggang pumutla. Sarag mula. Tapos na kasi yung evaluation. Marlon Villanueva and family. Okay, another reaction. Jad Galvan, Rivera Street. So, double parking. Kuhanon Rene Velasquez. Sabi naman ng ating kaibigan Ernie Pakistani Llanillo, good morning Idol Orly. Palagi merong huli dyan sa Burgos, pero sa Perez, Emets del Pilar at Ebe Fernandez mukhang lenyan.
mukhang linyen. Tama na, dapat strict implementation. Yun na nga eh. Yung harap ng SM, bakit nandun nagiging terminal ng San Fernando, La Union? Yung kalsada dyan sa MH Del Pilar. Nung ako'y pumunta dyan para mag-ukay-ukay, in-park ko at ato'y gagimira suluganan ko, di man, arap na sa may ukay-ukay, pinaekal daak, iraramay hindi man, barker, ride booking. Pinaekal daak. Sir, bawal. Akin ti bawal eh. Hindi kasi paradaan na La Union na transit siya. Paano ito naging paradaan dalati karsada at ating gagimira? Untouchables, yay lupa. La Union, Pangasinan Transport. Untouchable sa ating gagimira. Amin, in required da, wala so terminal da. Aratay kabiyangan na Bayambang, Malasiki, Kalasyaw, at walay parking dadtan at Mayumbo, kaliksabmod sa may agnina sumpal-sumpal na kalsada at sa may kulaan na bakantin lote na Perla de Seguros. O, di ba? Wala. Waman. So, terminal da. Agararatan un luloob dya man papalangoy, wadtan at kalkalsada, iraratan yamini bases. Bawal at sikara. Aya labat. So, La Union, Pangasinan Transport at ati gagimira. So, naikdan, nauntal lampang kanawnawa, untouchable itan. Kaya riyanda su karsada. Subok yo, sumampark at arap na limsi. Okay. Paekalunda kayo ditan. Tasyak agawad sakitan. Nan mamparkak ta man ukay-ukayak pinaekaldak ta paradaan kuno na saray bus na biyahe ed La Union. Agdara urelan. Sige siren, mantupot tayo. Akin at agdara urelan. Antiwalad satan. Manutupot ti lambungat. Diba? Akin, agdara urelan. Antiwala ed satan. Yaabitlan La Union, Pangasinan Transport. Samantalang aramay arom man walay terminal da di man loob na SM, aramay arom walay terminal da di man di Benicia Highway, aramay arom aya labat. So untouchable. Hatan so La Union, Pangasinan Transport Cooperative. Anto kasi surason wala ta, subalbalag, ya rason ditan, akin ag iraraya na galaw-galaw, tan aggaraya na erel. No talagan i-implement tayo raratay bantay kalye. Raymond Agustin, use the overpass pero useless overpass kunto. Si Gagawad Ricardo Calderon, sumpala ma evaluation Gagawad. Pimawilara, now parking na. Ang gapulara may kuldon, ang gapulara may nylon niya akabangan di man ed park, di ba? Yan no parking signs. Natan now parking. Sana evaluation araw-araw. Maabigyan kabuwasan at kinan former barangay captain si Sarsani Hunatas Malasalasas. Inawa yaon sa Bintampol di tanad barangay Salaan Mangaldan tan si Patrick Molina. Miriam Bulataw di tanad Orbistundo, Raimundo Dizon, and Pat Molinaong. Renato Hubillanos. Araya sugagon tayo dyan, pangipapanunot ti lambungat. Mangipapanunot ti lambungat. Baka
na-overlook yung raratan. Nariya siyap no. Kanyan araya alewang panderal iraratan. Sa irap to kasi, no manutupot ka, umang ibabaga kay issue, sa ibabaga dan tampol at ati gagimira, panagderal. Nang nyo ha? No to ha udino andi. Sige pa si Ren. Wala may nibalikas ng saman. Nan Mayor Isko Moreno. Nan kayuro-yurong to. Kayuro-yurong to. Dangol. Kwantanatan. Wakinat na umul. Si Mayor Isko. Pero may first kintura. First 30 days to. Talagang bali-bali. So, banat to ra. Ari implementasyon to ditan Manila. Lautlad sararamay panggakal at sarate ambulan bindors. Araratay abunton irang basuran. Nililinisan niya amin iraratan. Lautlad saramay paunla diman samay Abinida Dakiltan. Sige, agawaan to. Nan inumukal iraramay bindors. Pimawilira. Inukal tulalamat. Sa ikwanto, kung nakabalik kayo dyan, anong sasabihin ng tao? Tumanggap ako, kwanto. Di ba? Baisin tayo man, yay babalikas nan Mayor Isko Moreno. Akin agmuna pa ikal tayo tanay. Sa ibabaga nan Mayor Isko Moreno, ng pinapaikaltura, pimawil ira, pinakaltura lamat, agara umpawil. Tano umpawil ira, kwanto, pag bumalik ang mga yan, ibig sabihin, iisipin ng tao, tumanggap ako, kwanto. Kaya consistent yagtura papawilan. Tano pimawil iran to, binayaran da kalalamang, ngawat kalalamang, wad talalamat iraratan. So, aga kapawil. Now, itupot tayo, sararate wad taniran untouchables. Sige pa si Ren. Akin at agara nagagalaw. Anti makasangag. Sikila unabat at satan at ato'y gagimira. Your guess is as good as mine. Baintisyete minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan, wadyan ipakabat, malalapot saray, manangan tabay. DWIZ. Magandang buhay! Time. It is now 7:28. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiriak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan.
Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! DWIZ. Only in the morning. Anang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Wala tayo obituary. Public service tayo. Papakabat si Edgar Norberte sa PSA Provincial Director ditan Kalasyaw su Andila Bilay sa bangkay to watan St. John Chapel. Aya si Mr. Edgar Norberte at si kato sa Provincial Director na Philippine Statistics Authority ditan baloy na Kalasyaw. Kabasid tan Kalasyaw. Papakabat timot ya sa may amigo tayo. Ya si Don Camilo Gakuya so andimutla Bilay sa bangkay to watan St. Peter Chapel Barangay Anulid, Mangaldan. Likewise, si Pastor Boy Diga, si katumot so Andilad Bilay, tan sa bangkay to watan Garden of Eden, Kalasyaw. Natanya agumot so tulor nan Maring Leonida Kabi. Ipumpundamot nata na agaw ditan Mount Zion sa oras na alas 10 na kabuwasan sa bangkay to watan St. John Chapel. Likewise, ari kakanayon kabalos-balos sa ilinawan si Ukang Andoy Ukang sa bangkay to watan niya lalamay ang damot diman Barangay Pantal, back of Tabakalira. Si Ray Martin Espinosa ditan Makati, si Cesar Patani, Marlene Almasan Villamil, Rodolfo Fernandez, Joseph Agpawa Estrada, Tansi Clark, Ningas Kugun, Kuanang Carlito Bandung. Aray dumaringal mat ditaan buno ang gusat, aray try bikers.
Aray PWD. Aray managmasad si kara di Dado Abraham Felix, si Joel, Manuel tan arumniran managmasad di tan ni Pumol. Aray masyurs. Maabigya kabwasan si kayo namin. Likewise, Kenan Engineer Oji Cornel Bintinilla. Si Clark may ipapasabim dya problema nilira saratay balaknaban iran panaglako na sararatay tickets at kaplusanta ni imbestiganitan at numambilang at naalata su rason at satan at nayarin ipalapag tadya sa ayang programa. Si Allen Jasper Allen Jasper Posada sa Caldona, si Lona Isabel Kudarat Caldona, tan si Kali Ivan Oka Solwita, aray pinablin na dumuringal tayo, lautla at kinan Nana Josephine Caldona. Tagilalamat sa presyo na gasolina. Yaunabot at 2 pesos ang 2 pesos o 250 centavos to 270. Mani increase sa presyo na diesel, gasoline 150 to 170, tan na petrolyo 2 pesos to 220. Ang kwantay pangaliwang kudsaya petrolyo ta angaliwak na lamparaan. At kailangan ko na nakarga ay petrolyo tutan. Tapi just in case siya brown out, black out, I should say, may lanti unyaran na 3 trip off tayo at walang tampol. So, Akataryan Pansilo. Good morning at kinang kagawad Bona Mendoza, Glinda, si Jojo, Arturo Maramba, ang pinakamatibay na Nardo, tan si Sophia, Mamaril Matias, and Merlita Bernal. Greetings malalapod kinan Remedios Mendoza. Pialagarlatan ng Nardo tibay tay ibabagam ya durian tan satay rambutan. Okay. Durian, ganoon tan niya gaylay banget to pero masamsamit. Jomar Mac Landingen, si Maxi Soles. Jada arum ni Raya impormasyon na balita sayan programa tayo. Si Congresswoman Rachel Arenas, si katulalamat sumang irepresenta na bansang Pilipinas at 151st IPU Assembly na nagawa ni man at Switzerland. Daulo, irepresenta na Pilipinas, si Daulo ng 3rd District Congresswoman Rachel Arenas, irepresenta sa Pilipinas, nagawan Interparliamentary Union Assembly ginawa di man at Geneva, Switzerland, yan iner at siningbat sutiman upholding humanitarian norms and supporting humanitarian action in times of crisis. Kaiba iray arom niran kongresista malapod arom iran na pasen na mundo ya aya sa gugumtan at na bitlan na konferensya at pian na italikarkar so pangkakasakit ang pantutulungan para kareunan
kauksuyan tan ma-plus ya aksyon da saray manuna nira ya problema da global na komunidad o global problems. Sa Standing Committee on Sustainable Development liwawa so untalan matindi ya epekto na global warming da bansan na masyado na apektuan na climate crisis kabilang ladtan so Pilipinas. In palapagmat so untalang kaimportantean na satay inclusive tan people-centered climate action tapian natulungan iray sektor niya ituturing ya pinaka-vulnerable. Tan wadtan ya impasirayo ng Congresswoman Arenas so pangkanaunawan na ipasabi so boses na Pangasinan tan say sambayanan Pilipino word o pandaigdig ya entablado si Congresswoman Rachel Arenas so kaplusan niya chairperson na Committee on Foreign Affairs na House of Representatives. Aya pantutungtungan la tatoy gagimira at intiron mundo nilira at satay climate crisis. Tantayumot la sa Pilipinas sakay at sararatan niya apektado. Jalabat la luyag tayon Pangasinan. Sika tayo so mabutbut ya atagtagay itay tatawagan tayon na heat wave. Tatay gagimira, di ba? O atagtagay. So, titawag tayo sa saya ay may lujad na global warming sa pantutungtungan sa heat index na siyudad tayong Dagupan, Tanluyag tayong Pangasinan, Sikatuya, so sang katagayan na ikukurit no watan iraya tagay o numambilang say putang at ati gagimira. Say problema balat, mantutungtung irantwa iraraya so kabiyangan na saray representante at bawat bansa, pantutungtungan tay climate change or climate crisis, sa ibabagaran mas sakay balaga solusyon at mantanam tayo nakakiwan, pero saray arum balat yung opisyalis tayo, putot larang putot na sararatay centuries trees. Ang gapulay pakundangan na tatay gagimira. Tasay kwanda, sa Kapitulyo, aliwa kunon na forest itan. Aliwatan niya forest, kanyan kalon niya amin iraratan. Suwadtan ira. Ya tawagan tiran kakiwan. Nako, ang puta-putang. Honestly, kung apasyar, nanti tsura. Ditan, Kapitulyo. It's been a long time. Good morning, Ed Kenan, Ed Laportisa, Ox na Ox, si Pox. Happy birthday mat manaya, belated at kinan amigo Napoleon ko. Gina Calyanta, Ros Doria, Ronnie Sebastian, dos minutos o 46 minutos. Asumpalan na alas 7 kabuasan, wajan iri pakabat malalapod saray manangantabay.
DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nanla po ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Bare months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning.
Good morning, at kinan Madam Rich Baruso, si Madam Gemini, Yitan Eda Rosales. Sa ikwanan Manong Bin Hubillanos, ang anggad tungtong labat iraratan amigo kwanto. Araya ko nun nagagawan na conferences. Araraya ay watan iran na meetings na saray lideres dintiron bansan na Pilipinas. Mararakep irang kanunutan nilira at sararatay global warming, araratay climate change, arayan klasira na programa. Pero anggad salita lang bangat kuanan Manong Bin Hubillanos. Nanang tayo na anin, antipan na sumpalan tutay gagawin ng proyekto datan da provincial capital. Tasay Kapitulyo, aliwang forestry kuno itan. Hanyan kailangan iraratay wadtan ira ng kakabalag at aragoy iran edipisyo. Len Coronel, kumusta kila ya amin ya gakakar simenteryo sa Ragyula so unlanatan lapud samay kama plus na uran tan Danom at Eternal Gardens, Danom at Roman Catholic Cemetery, Danom at itan at Independent Cemetery. Inarniray arom yapasan sa tagay yapasan ditan eda Mount Zion. Ramay aga kadalaw, saragyulay undalaw at sarayang kaplusan. Hangga pulay malaglaem ya oras tayo pinablimiran dumuringel. Wala rin tupet. Piga kuno sa pangilako na Bangko Sentral na Pilipinas may 25 tonelada ya gold. Nako. Nakartutan singan sa tepet no nakarto may kwarta. Yan ang lakwan at sata niya abit lang gold reserve na bansan Pilipinas. Manaburido la si Presidente Marcos. Yay babagan wala ra kuni sugsog at sata trillion peso march. Yan nagawa no Nobyembre at 30, Nobyembre at 30. Talaran ng Timotitan. Kantabay ko at technical side si Kaeli Garcia. Itilak milalangula so balag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumuringel. Medyo pasensya kayo ta agtini masyadon akarecover at pantrangkaso tayo at ato'y gagimira. Talaranan nyo la so programa na Karambola. Salamat at lawas siya panagantabayo. Suportayo at sayan na programa tansayan istasyon
DWIZ 89.3. Say amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod.